जितेंद्र चौधरी का पांव भी छूना पड़ेगा, आपका राजा पांव छुएगा ना। पर्सनली बबाई तो आनी कोनो आनी तमुकिया ना करी एवं बबाई तो आगे আমতি খাইনো ডিফারেন্ট ইস্যু ডিফারেন্ট ডেভেলপমেন্ট রেগুলারলি নসুং যে এক্সচেঞ্জ খাইতো আনি বিউ সাংসাও বিনি বিউ সাংসাও এবং আং যে বিউ শ্রীমানি বনব যে সাজাগো কোনো কোনো জায়গা জামতি খাই নেগেট খাই মানে আং নাইয়া এনিওয়ে বকাইসা প্রিন্সিপাল आइडियोलॉजी तो इवेनी पार्टी खाइयो आंग ताई के साबु खाई इतो कॉमन इश्यूज फॉर डेवलपमेंट कॉमन इश्यूज फॉर द हमक्राई ऑफ द people of the state and very particularly our Tiprasa people ओ जगह तो कोनो एनिमिटी करी वो बिनी सजाग मतुई लामातुई डेवलपमेंट नाइयो ओ जगह आनिवान सुमुं दङ अमुनि लामाति आं खायनो नायो मूल गंखा बाहायखायसुं जोंनि दफानि जोंनि हास्टेनि एज ए होल जोंनि एन्टायर स्टेटनि वेलफेयार खायनानि दैट इज द फान्डामेन्टल क्वेश्चन ओंखाय ओ जगह जरा गायसाओ যখন নুখা ও যখন পয়লা কাইসে স্লোগান রেখা যে পয়লা জাতি উলব জাতি আবুনি উলব জাতি ওরা কোনো পার্টি খাইয়ঙ্গিয়া আনব সাকাবো না যে জিতেন বাবু আং ফেড আপ উইথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টি I was once belonged to the Congress party which is a national party and ruled this country more than 60 years तो कुरुई एवं वो जे फैमिली हुई फाई बिनी बरम गनां मुतायं थांजाक बिनी बुफा one of the nicest person आगिननाय आइडियोलॉजिकली बोबाय फेलनाय मानो हयतो बासों but late महाराजा किरीट विक्रमादित्य बाहादुर one of the nicest gentlemen এবং आंबो आनि स्कुपंखा बबाय पार्सनली इन्टारेक्ट खायनानि बिन थाङै स्लायनानि आफ्रो तिब्रामता सुप्रुमु खूब चराय शिलंआव दं आंबो नुगिया आफ्रो कारण बत अनेक उला आसायखा যতনি কুসু আবুনি উলো বিনি বুমা যখন আবো এমপি आफ्रो आं स्टेटनि मिनिस्टार दिल्ली थाङै बिनि बुमानि रेसिडेन्स आं दिल्ली थांखायनो वाइसाबायनै थाङै बिनि इनभाइटेशनाव थांखा दिल्ली थांखाय जोंबो सानो नङानि गोसो आबोङो आनो हन जितन बाबू मेरा घर में आ जाओ पर्क खिलाएंगे महारानी अपना हाथ में बनाएंगे आं थाङै बाइसुं चावो आंबो साखा एवं that was the relation was for the development bo MP Congress approvo power tongo bo MP bonot langai bang thangka ang jagao Arjun Singh ab jokhon human resource development minister SRD very powerful Madhya Pradesh ni age chief minister tong nai bo ei binibuma अर्जुन सिंह एकदम फैमिली हाई नगो बरफ दिलां थाङो आनो एवं आफ्रो त्रिपुरानि अनेक प्रोजेक्ट न बिनि थ्रुते बाहायखायसों खायमान नाय अचुबासुराव नागो आम देखायनो रिलेशन दिनै डेभेलप अंखा आइडियोलॉजिकल आव दंफानो फानलायफानो ओंखाय बिनि परे पलिटिक्स फायखाबो ओंखाय बिनि एकटा रिच legacy type past tomo kitu bono saka I am fed up I became the president of Tripura Pradesh Congress but I found this party
will never do that justice to our people. Ang apro bono sai tongo na without politics how will do the in this present system of our country. This system o nung tamukai kai nung samdang nai ekta nini democratic country o without politics nung khamia bele kaje political party must be a positive, and that political party with democratizing the total system je democracy no taibe karak khai nung weaker, underprivileged, tai under mane flourished, marginalized community nung develop khai manai sung Tripura hawo any past yes, once we are majority, once our Triparasa Maharajas they rule the state, it is fact. Our kebu deny khaya kintu once Triparasa majority state but Triparasa majority kingdom tamni bagu itini minority ongkha tamni bagu borok asuk backward ongkha abo discuss kan thangkang kan discuss thangkang onek kok maslai nei ebong o jaga o hoyto ei nini debate ong mano but in one point we must admit je o jorao chung chini Triparasarong no educationally, culturally, chung politically chung abo khaimanli enlightened khaimanli ya chini is a simplicity chini ei tamuhin nai ignorance chini je abo literacy krui because of that we are exploited taune bagi o kriyong kha taune bagi kriyong gya o dibito thangiya phano o dibito thangkhang khai khorokta sanai Rajarok school khulok liya Rajarok mokol kiyog liya kebo hin nai tai baksa hen nai jana kisu khaika bele o MBB college no phunung nai Maharara Bir Vikram college no phunung nai BBI school no phunung nai KBI school no phunung nai abar amuni ulo ba argument tongo je o Bir Vikram college o bo jokhon khaipurbo khorok sok chini Triparasa student tong surunai tong ba KBI MBB ei nini ei Umakanto Tulsiboti Dormonogon ni BBI school logo chini khorokse Triparasa poriman ka karon Triparasa amsoyo o school rongia kaje there are in favor or against thousands of abo arguments to so the argument nebe argument khai pai abongia we must be positive and very much practical je abo chung gosi nai je chung jodi afruni simi jodi chung educated ongkang kai enlightened ongkang kai chini population komong phano chini tabok je Tripura hani je obostha ongka bongia kham example is a Gulf country UAE Qatar Saudi Arab once upon a time those countries were very much underdeveloped is je tabok je shek rock teri clock abo khamani abo khai Bedouin hai tamne sinno abo অর্থাৎ বেদুইন মানে আগে বরক মরুভূমিও যে উটনি পাল পলগইনো বরক আবুনো বরংনি আবো কাজে ও চিনোর বরং আরক্ষা আসুক তাবো বড় রিচ ইউরোপ আমেরিকা থাঙ্গই আসুক অ্যাসেট পাইও পেট্রো ডলার বাই পেট্রোলিয়াম নে জারই কিন্তু বরক তাপন্ত ও বেদুইন যে তংমানি বরক উট পালক নাই আবুনো ইয়াকারি এখন that is their symbol কিন্তু sakni lukorong no borok
educated empowered khalaikia tabo Saudi Arab Qatar বা UAE oroni population ni pray 3 times 4 times oro boroktom India Pakistan Bangladesh nini Myanmar Thailand tai kubun abuni oro thangi boroktam but the land and administration is under the control of the Gulf people, Qataris, under the control of the Dubaians. O jaga ni population 4 time 3 time ongfano foreigners itu borong ni power no borong ni right no sagimania. Sing Tripura bahai no man kham. Jong jodi afro amti khai jodi empowered ong khai onglia. Anyway, that is the past. Okay, tabok sung minority. Jesuk phano nini bukhabo khamo, ani bukhabo khamo. Left tongtung, right tongtung. Abo tini jara motha khai nai, IPFT khai nai, bage TUSers khai nai. Borok simi amotoi je khamo aya, ani bukhamo. Kintu we are now part and parcel of a democratic country. Jom chini Indian Constitution no gosina jak oro je population ni inflation ongkha ekta jora pojon aujara sum abon gosina kha o jora tamo 31st March 1971 Indira Mujib chukti afro jara fainai brok legalized ani যেমন রাইট বরংনি রাইট নো जों গসিমেনিয়া কে ও পপুলেশন নি বিসিঙ্গ যদি जों ডেমোক্রেটিক্যালি जों কাইসানি ডিমান্ড নো जों যদি চুবা মেনে যেমন एग्जांपल যে ককবরক তো 1400 বছর চিনি ত্রিপুরা রাজারক শাসন খাইতো ককবরক দং আফ্রো আবো রাজন্য ভাষাইয়া স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজিয়া হাইয়া খাইতো উজ্জন্ত প্যালেস নির্মহল মাতাবাড়ি আবনি বুমুং ককবরক মুইমান খামু উজ্জন্ত প্যালেস বিসিং নয়ংমা বিসিং রিসা রিগনাই গরিয়া মামিতানি হজাগিরিনি মোরাল তংখামুং ক্রুই because during the period of our Tiprasa Rajas the Kokborok was not recognized, not patronized. Abu kemo sada kya omano, but this fact je 1899 no afro je Kokborok ni eta written form khainne bagoi je chesta khaimani Daulat Ahmed bhai Radha Mohan Thakur afruni raja jodi abono gosi khan kai tini Kokborok would have been one of the richest languages of our country. যেমন তাবক এই মেইতেই বা ইনি এই তামহিন নাই বড়ো এট সিরিয়াল খবজাক যাক কবরো খবজাক খাম তাইসে খাম সুম খাইজা গিয়া এনখাই বফর অংখা 1979 লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যখন ফাইখা দশরথ দেব ত্রিপুরা হাস্তানি সুরং মন্ত্রী কিন্তু চিনি ত্রিপুরা এমপি এমএলএ খরকসব only 17 out of 60 approval 60 member 17 Tiprasa MLA 43 non Tiprasa MLA they voted for the Kokborok and Kokborok is recognized one of the state languages. Kokborok by Tabok, Kok Manis Abo Agazbani Salaktumo, Kokborok by Tini Assembly or Kok Simanasum. Abunisakamungia. Similarly, ADC, ADC on Tashin Sakaze, Nini Lenny control
এডিসিনে আগু করি কিন্তু আবু তোমাক গছিনাই বিলে যে ত্রিপুরাসা পপুলেশন ত্রিপুরা রাস্তা হাস্তিনি সং 1/3 কিন্তু এডিসি বিশিং যে ল্যান্ড আবো টোটাল ত্রিপুরানি এরিয়ানি 2/3 total Tripurani 2/3% of land it is earmarked for the 1/3 population. This is something unimaginable, unprecedented. Sabok lekha O Bidhan Sabha Tripura Bidhan Sabha Tripura Legislative Assembly or only 17 member of Triprasa or indigenous people 43 অর্থাৎ 17 নিসলাই 2 টাইম নিসলাই সে কবাং যে নন ত্রিপুরাসা এমএলএ বরক আবরি হই ভোটরি হই এই আবো খাইকা ওকে ইন দ্য ডেমোক্রেসি ইফ ইউ ক্যান টেক the other people also on board, no, for the marginalized people, for the underprivileged people, legitimately you can achieve that goal. And tinibo tabo o kogrong na sayawi je pas nung je jagan khaimaya nung je sok phanon ni kha baka khamdi anibo baka khamdi jung khaimanya and kai jung tamuma khainai democratically chung majority community অর্থাৎ democratic masses no chini legitimate demand no bono charunani bagui bogi mati nei abong yang khai nothing will happen, everything will be just, it will go without an achievement having any result on that kaji abono no 이 따봉니 따봉 했나이 지니 티낭니 바구이 아우노 좀 왕성된 것까 공노데 나뭐 아는 굴면 난기야 뭐 ঠিক আছে বনো হামজাগই উবাগ্রারিঙো হামজাগই কিং হিনো হামজাগই মহারাজা হিনো বহুত জাস্ট একটা টাইটেল প্র্যাকটিক্যালি তো আমটি কোনো আবু করি বরক হামজাগি কিন্তু আনিব কোনো ও জায়গানি আপত্তি করি তো জানি ব্যাপার নকে খরকসান হামজাগ সং যেমন আবো আনি মুসাং আনি রাংসাক yang borok nusu rangsak ngeble কিন্তু বখাবে রাংসাক অনসুঙ্গবে রাংসাক that is nothing wrong কিন্তু আমু তো ট্রুথ যে ট্রু যে বহুত চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যে রুল খাই থাংনাই ও ফ্যামিলিনি খরকসাব বিনি ও ডাইনাসনি খরকসাব কাজেই বিনি একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস দङ I also respect that social status.